April, so it's going to be next month. So these markets are officially official opportunity for the holders of AI internal to start earning multiple rewards. Okay, let's I explain for my team in Indonesia, sir. Sure. Hai semuanya, saya Michael. Saya adalah core engineer atau pimpinan dari AI Eternal. Ya, hari ini saya di sini untuk membagikan beberapa menarik atau update terbaru dari AI Eternal. Pertama-tama, kami punya kabar baik. Setelah pengujian ekstensif dan penilaian kontrol, kami akan secara resmi meluncurkan Pixel Hero. Ini akan meluncur pada kuartal kedua pada tahun 2025, artinya itu April ya, awal April 2025 akan sangat segera ya public listed-nya. Ini tentu menandai kesempatan resmi bagi para pemegang token untuk mulai memperoleh berbagai hadiah atau rewards. Continue, sir. Okay. So, and also moving forward, so as we know, so Pixel Hero actually is going to be available exclusively for PXL holders. So the PXL holders only can generate through stacking in AI internal. So what exactly that does it mean? So it means that the rewards within the AI internal ecosystem. So here's a kind of brief and overview. I'm going to simple and rewarding gameplay. Okay. Seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, Pixel Hero akan tersedia secara eksklusif untuk pemegang PXL. Dan PXL ini hanya bisa diperoleh melalui staking. Hanya boleh didapatkan melalui staking di AI Eternal. Apa artinya ini? Ini berarti lebih banyak hadiah atau reward di dalam ekosistem AI Eternal. Berikut adalah gambaran singkat tentang permainan gamenya yang sederhana namun sangat menguntungkan. Continue, sir. Okay. So the game can only be played using PXL tokens. So players can predict the elements outcomes, right? So if your prediction is correct, so you will earn USDT. So if your prediction is not right or it's incorrect, so no worries, because you will receive elements equivalent to your stake. So which means it can be linked to our upcoming Nebula Swap DX platform as well. Okay, game ini hanya dapat dimainkan menggunakan token PXL. Ya, kita punya PXL semua ya di dalam akun yang sudah berjalan. Pemain hasil dari elemen tertentu atau dari bentuk permainannya. Kemudian jika prediksi kita itu benar, maka kita akan mendapatkan hadiah atau reward USDT. Namun jika prediksi kita tidak tepat atau salah, menurut Mr. Michael tadi, jangan khawatir ya. Kita akan menerima allotment. Allotment ini kayak pre-saham, pre-sale, saham yang setara dengan jumlah prediksi kita yang kita mainkan. Ya, di mana di sini dia akan langsung terhubung langsung kepada Nebula Swap DEX exchanger yang akan diluncurkan oleh AI Eternal. Itu informasi dari Mr. Michael. Continue, sir. Okay. So as a gas fees, right? So Nebula Swap will be evenly distributed among allotments holders. So meaning that you will become a node in our upcoming DEX. So multiple and unlimited rewards await you as we introduce the future such as cross-chain capabilities, AMM, which is like automated markets maker, so Launchpad, so also PXL integration as well, and then also on top of that NFT marketplace, blinds, boxes, and there's actually so much more. So all this feature actually require IIS, so tokens as a fees. So IIS is functional similarity to early BNB tokens, which means that if you miss BNB, so don't miss IIS. So you can actually start stacking in the AI internal today. Bro? Okay. Wait, I think Bro Rino. Yes, Pedro. Ya. You dengar? Yeah. Okay. Can you hear me?
Yes, we can hear you. Hello. Yep, Yeah, yep. okay. I explain. Yeah. Okay, let I explain what our chief engineer says. Okay, actually, okay, semua biaya gas dari di bola swap itu, ya, itu akan didistribusikan secara merata kepada pemegang allotment. Tadi kan yang dijelaskan oleh Mr. Michael, apabila prediksi kita tidak benar, kita akan mendapatkan saham atau allotment, ya. Nah, itu yang artinya kita mendapatkan salah satu note, okay, di DEX exchange-nya Nebula Swap yang akan launching 2026. Nah, di sini banyak hadiah-hadiah tak terbatas menanti untuk kita semua dengan fitur-fitur seperti misalkan kemampuan lintas rantai atau dalam istilah blockchain atau Inggrisnya itu cross-chain capabilities. Okay? Kemudian juga ada fitur IMM, fitur AMM atau automated market maker, launchpad. Kemudian dia juga tadi dia bilang integrasi sales, okay? Marketplace NFT, dan juga tadi menarik juga karena akan ada blind box. Blind box ini kayak semacam kita bisa membeli satu dalamnya itu kotak misteri, ya, kotak misteri. Dan masih banyak lagi hadiah-hadiah akan diluncurkan oleh AI Eternal. Nah, semua fitur ini paling penting. Kenapa kita itu dibutuhkan atau sangat membutuhkan AIS, ya, terjawab akhirnya di sini, ya. Kenapa? Karena semua yang ada di dalam AI Eternal ini membutuhkan token AIS sebagai biaya transaksi. Oke, jadi AIS ini akan berfungsi seperti kalau kita contohkan dulu menurut Michael tadi adalah seperti BNB di masa awal. Oke, dulu kita juga tidak tahu BNB akan sangat berharga atau exchange akan sangat menjadi exchange terbesar di dunia kan di awal-awal. Oke. Nah, tetapi kemungkinan kita menyesal dulu karena kita tidak staking atau sudah lewat chance untuk mendapatkan kekayaan dari BNB seperti dulu, ya, dengan biaya yang murah. Oke. Tetapi jangan ragu. Mari kita jangan lewatkan menurut Mr. Michael tadi, jangan lewatkan AIS. Mulai sekarang mari kita staking dan perbanyak AIS di AI Eternal hari ini. Oke. Thank you. Hi. Hello. Hi, sir. Are you still there? Yeah, I'm still there. Yeah. So, yeah, Bro Rino, you continue. So, based on Mr. Michael mentioning just now, actually is an update about Pixel Hero. So the most important thing is I heard from Mr. Michael said just now is our Pixel Hero Game 5 will be launching on April, the early of April, and many of the reward waiting for us to grab it. Okay, so this is a very important information for us right now today. Yep. Yeah. Baik. Yep. Tadi bahwa saat ini yang paling intinya adalah bulan awal April ini public launch public launching lah. Oke, jadi dia sudah menjadi GameFi public, jadi kita bisa main, seluruh dunia bisa main, ya, bukan hanya kita saja. Tapi tentunya ada menarik untuk kita. Kenapa pemain GameFi dari Pixel Hero ini harus member atau melalui AI Eternal? Itu adalah cara mereka memperbanyak database seperti itu. It's okay, Mr. Tom. Hi, sir. Are you finished about Pixel Hero? Because I have a question. Yeah, sure. You continue, bro. So today, actually, so sorry to ask this because many times my community from Indonesia, they ask about, actually this is very sensitive, but for me, I think no problem because what I know, we don't have any problem about the withdrawal. But many people ask me, withdrawal SOP, why are withdrawal set to a specific standard operating procedure or SOP, sir? Thank you. Okay. So now it's like we're gonna move to important topic, which is like withdrawal, right? So many of you have been asking about the withdrawal to follow up SOP. So let me just explain to you. Currently, withdrawal are set to T+0, right? So meaning that the process within 24 hours in rotation batch system. Okay. Okay.
Hi, bro. I explain or? Yeah. You explain. Go ahead. Go ahead. Okay, because if too long, I scared about I forget what Mr. said. Sure. Mr. Michael said. Okay. So sekarang ini teman-teman yang ada pertanyaan kemarin, sebenarnya kenapa ya eternal ini ada SOP withdrawal T+0. Dia jelaskan sekarang langsung dari chief engineer. Sekarang ini dia bilang kita tiba-tiba beralih ke biaya penarikan. Karena saya baru ingat ya, ini harus ditanyakan juga. Banyak dari kita yang bertanya katanya, mengapa penarikan mengikuti SOP tertentu? Kemudian dia bilang saya akan menjelaskan. Saat ini penarikan itu menggunakan cara atau diatur dalam T+0 ya, T+0, di mana proses itu dalam waktu 24 jam dengan sistem batch rotasi. Nah, mungkin kita harus tanya nanti itu apa itu batch rotasi ya. Is it okay, sir? Continue. Okay, so the reason for this setup is due to a significant amount of increase in AI internal user base since last year, 2024. So along with growing returns from AI internals, this actually returns are designed to kind of reward the users to kind of for their liquidity pool, LP, which is like commitment in AI internal. And then also at the same time, however, we discovered that the contract extension cost for liquidating returns is quite actually high, and then due to multiple contract triggers. So in our algorithm team, in collaboration with Wise, the data analyst, we found that each 10 USDT redemption is going to occur approximately 5 USDT in a gas fees. So which is like almost 50%